हेटी सुरजा ता भितर कौन कौन थिला वा सत्य कथा टे कोनी एते पैसा खर्च होइतला स्विमिंग पूल अंडरग्राउंड स्टोर रूम गेस्ट रूम तीनटा गेस्ट रूम। नमस्ते भले थाओ समस्ते आज जो वीडियो नहीं आसी बहुत सुंदर वीडियो कॉमेडी नहीं आसी खास करके समाज एवकार युवपीढ़ी चाहे पुरुष हूँ चाहे महिला हूँ समस्त निहाती देखा दरकार जो मन सब कांदुले ना आमर बीजेडी दरकार आम 25 वर्ष शासन दरकार से कहीं गोटे गणतंत्र नियम है प्रति 5 वर्ष चाहे मुख्यमंत्री हूँ प्रधानमंत्री हूँ कि जेकोसी नेता मंत्री हूँ समस्त चेंज हुआ दरकार किंतु आम ओडिशा रे एमिति महिला माने अछंती एमिति पुरुष माने अछंती से माने खाली बीजेडी होते आ खास कर से मानन पई आ जदि भल लागिवो निश्चय कमेंट रे जणैबे कहीं ना कमेंट सेक्शन आपन पई खोला अछि। चलंतु स्टार्ट करिया वीडियोटी आ प्रथमे सूर्य जगत स्टार्ट करिबा। हेडी अजा मोबाइल खोलिला माने खाली बॉबी टीवी खोलिला माने बॉबी कौन एमिति बॉबी करि पकेला कोन चुली रे हगी पकेला ना कोन खाली बॉबी बॉबी होउचंती ओडिशा बाई जाने तबे जानिना तबे जानिना ना बा हम पा जानी ना बोली तुमको पचारछु आ तमे जे रागिबो हो छाड़ आमे खाली बॉबी भाई गति पड़ेगा हेटी बॉबी भाई कौन प्रॉब्लम हेची सबले खाली तमरी ना खाली डीबी डीबी होची कोन माध्यम देखिली जे सेमाने पसिक वीडियो करचंते हम यूज करचंते यूज करे कि असुविधा नहीं। अरे हाँ बा बॉबी भाई तमर कोन असुविधा हबो कहीं ना नबिल हाथ तुम मुंड उपर अच्छी हाथी मरले लक्षे बंचिले भी लक्षे तुमर कहीं प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम से मीडिया वाला करते ना कहीं ना आम गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ है मीडिया वाला दुख सुख भल मंद से माने आम साधारण लोक पाखे पहुँचुंट आ तमें कौन कहीं भूल कर तुमर किसी भी भूल ना हेले बबी भाई ये मीडिया वाला कहीं आसी कौन प्रॉब्लम कौन से कौन किसी दोष कर तमें से जानवा दरकार जे मोर एटा वर्तमान पोजीशन अछि एवं से जानवा दरकार जे सरकारी क्वार्टर जो बेला निया जाय था सिंतु फेरा जाय। हाँ बबी भाई जोड़ा कहले पूरा ठीक कथा कहले कहना तमें कौ पोजीशन लछ ए मीडिया भाई माने टोटल जानि नांती काहे कि आम गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ है मीडिया वाला भल मंद सुख दुख लोकों पाखरे पहुँचेबा आ लोकों कथा आपण मन पाखरे पहुँचेबा तांकर काम आ तमर पोजीशन से जानी नांती आ तमे भी जानि दरकार पोजीशन टा कहा पई तुम पाइछ आ सेई मानकर निहाती आवश्यक तमे कौन करूछ कौन नहीं जानिबार आ गोटे कौन कहलो तमे सरकारी क्वार्टर रहउछ जेमिति नैछ सेमिति दबो अच्छा भाई तमे जेमिति नैथिलो सेमिति रहिलनी काहे कि उत्पात होउतलो आ सबडर बड़ कथा ला सरकारी क्वार्टर तमे तदिन लाइट खोलुतलो मु देखितिली घर भांगुछ देखुची हेटी हेला हेला किछि प्रॉब्लम नाही तमे जहा नैछ ता फेरैबो काहे तमे एमिता जन सच्च मनीष हम ओडिसा समस्त जानचंती से क्वार्टर रहितिलो से टांकी सफा करा के खाली कराई दियाइतिला आ तमे तो छाड़ीबो तमर जो घुआ मुता तादर पसिची ताकू भी टैंकर लगे सफा कर तुम घर नहीं पड़ेबो पछर काम आसीबो किछि न होले भी बिल वाला खत पकेइबो ताकू तुम करिवो ना आ थू हे देख हेडी अज्जा तमे मझिरे पसिका जो छी छी करूछ मते भारी खराब लागुची अज्जा तमे टिके साइड ही रहनो तुम पाखिरे बंद कले कोन किछि हबोनी तमे खाली एमिति होउछ खाली जा अछि शेयर कर के जाजबो एवं ता भितरे एते कोन सिटी अछि एवं लोक जो 15 दिन रे न्यूज चलछि हेटी बबी भाई कौन कहूच तमे ता भितरे कौन अछि कौन नहीं ताको तुमको जणा थिबो ना कौन आमको जणा अछि आ सेति पय पा हम मीडिया भाई माने सेति जाइथिले कौन अछि देखिया पई आ तमे के कहइबो ना आ तमे न कहला माने हम जानिबो केमिति हो छाड़ तमे तो कहइबो नाही आमे सूरजा पचरिबा हेटी सूरजा ता भितरे कौन कौन थिला बा सत्य कथा टे कोनी एते पैसा खर्च होइतला स्विमिंग पूल अंडरग्राउंड स्टोर रूम गेस्ट रूम तीनटा गेस्ट रूम। हेटी अज्जा कौन कहूच तमे स्विमिंग पूल अंडरग्राउंड स्टोर रूम हेटी स्टोर रूम माने कौन दाल चावल स्टोर रूम ना परिवार स्टोर रूम हेटी अज्जा तमे तो सब जानिछ मते जा लागुची
ତମେ ବୋଧେ ସେଠି ଯାଇଥିଲ ବୋଧେ ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର, ତମେ ତ ସେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆଉ ନ ଯିବ କେମିତି? ଆଉ ତମେ ସବୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛ ଆଉ ହେଇଠି ଅଜା ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତମକୁ ବିଦା କରିଦେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହେଇଠି କିନ୍ତୁ ତମେ କାଁ ସାଙ୍ଗରେ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲ ଟିକେ କୁହନି। ହେଇଠି ଅଜା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସରକାର ଦେଲା କ୍ୱାର୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଏଙ୍କର କ'ଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ତା ଭିତରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବାଗେଇବା? ହଁ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ଗାଧୋଇ ପାଧି ଆସିଥିବେ, ଏଇଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କରିଥିବେ। ଆଉ ତମେ ସବୁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲ, ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ରାସଲୀଳା ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିଲେ ନା ସେଟା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ସତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଫେରେଇବି। ହେ ବବି ଭାଇ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ତମକୁ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଜିସନ ଲେଖା ବାହାରେ ରହିଛ ନିହାତି 5 ବର୍ଷ, ଭଗବାନ ତମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତମେ ଏମିତି କୁକର୍ମ କରିଛ, ଏମିତି ତମ ହଉଛି ନାଁ ସବୁ ତଳେ ପକେଇଛ, ଏମିତି ତମେ ହାରିଲ, ତାପରେ ବି ତମେ କହୁଛ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ବୋପାର ପ୍ରଫିଟ୍ ନଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ତମେ ସରକାର ପଇସାରେ ଖାଇବ, ସରକାର ପଇସାରେ ରହିବ, ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଅୟସ କରିବ, ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଟା ତମ ବୋପା ପ୍ରଫିଟ୍ ନଥିଲା କି ତମ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଟା ଆମ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ପଇସାକୁ ରଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛ ତା ଫଳ ତମକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରମ, କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ହବ, ସହରରେ ହବ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ହବନି। ଅଜା ଖାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ? ହଁ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଏତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛ ଗାଁ ଗହଳିରେ, କାହିଁ କହୁଛ? ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ତମେ କିଆ ଗାଦିରୁ ବାହାରେ ବସିଛ। ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଅଜା ତମ ପୁଅ ଦିଜଣଙ୍କୁ 2 ଦଳର ଠିଆ କରିଥିଲ, ଆଉ ତମେ ଏଠି ସେଠି ଏଠି ସେଠି, କାହିଁକିନା ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣି ଖାଇବ ତମ ଘରେ ଚଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ତମରି ଏଇ କୁକର୍ମ ଯୋଗୁରୁ, ଏଇ କୁତୁର୍ପିଆ ନୀତି ଯୋଗୁରୁ ତମେ ଆଜି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ବାହାରେ ବସିଛ। ସେତିକି ନୁହେଁ, 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେଇଛ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।